अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। महाकुंभे महाशिवरात्रिपर्वणः अवसरमुपलक्ष्य महास्नानमस्ति जायमानम्। अद्य पवित्रस्नानं कुर्वतां श्रद्धालूनां संख्या 65 कोटितः भवेत् अधिका। महाशिवरात्रि पर्वणः अवसरे काशी स्थिते विश्वनाथ मंदिरे श्रद्धालूनां दृष्टिंगता सुदीर्घा पंक्तिः। अत्रान्तरे उज्जैन स्थलं समेत्य देशस्य विभिन्नेषु मंदिरेषु सश्रद्धं समाचर्यमाणा पूजा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य बागेश्वर धाम स्थले आयोज्यमाने विवाह सम्मेलने भवेत् सम्मिलिता। सामूहिक कन्या विवाहे अपाकृता भवेत् सामाजिक कुरीतिः। विदेशवार्तायां ट्रम्प इत्येतस्य रक्षार्थ संकल्पे 50% मितस्य अल्पता प्रस्तावः चीन देशेन अस्वीकृतः। रूस देशेन तावत् रक्षा क्षेत्रे वित्ताल्पता निर्णयः प्रतिपादितः। सुष्ठु विचारः। क्रीडावार्तायां चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायां इंग्लैंड अफगानिस्तान देशयोः मध्ये महत्वपूर्णा स्पर्धा अद्य। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणाफ्रीका देशयोः मध्ये गता स्पर्धा गतदिने वृष्टिकारणेन निरस्ता। महाशिवरात्रिपर्वणः भवद्भ्यः भूरिशः शुभकामनाः। अद्य महाशिवरात्रिपर्वणः अवसरे देशे मन्दिरेषु प्रातःकालादेव भक्तानां सुदीर्घा पङ्क्तिः दृश्यते। श्रद्धालवः भगवतः शिवस्य जलाभिषेकं कर्तुं मन्दिरेषु गच्छन्तः सन्ति। महाशिवरात्रिपर्व एतत् प्रतिवर्षं फाल्गुन मासस्य कृष्णचतुर्दशीति दिने आचर्यते। तावत् अत्रान्तरे उज्जैन स्थिते ज्योतिर्लिंगे महाकाल मंदिरे भगवतः शिवस्य विशेष भस्मारती समाचर्यमाणा अस्ति। झारखंडे स्थिते मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम मंदिरे तावत् प्रातःकालादेव भक्ताः समायान्ति। महाशिवरात्रि पर्वावसरे वाराणसी स्थिते ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिरे अपि मंगला आरती समाचर्यमाणा अस्ति। तत्रैव महाराष्ट्रे स्थिते त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरे अपि भक्तानां सुदीर्घा पंक्तिः दृश्यमाना अस्ति। तावत् अमृतसर स्थलस्य शिव मंदिरेषु अपि श्रद्धालवः पूजां समाचरन्तः सन्ति। महाशिवरात्रिपर्वणः अवसरे अद्य महाकुंभं गन्तुं 50,300 अधिकं रेलयानानि सञ्चाल्यमानानि सन्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् महाशिवरात्रिपर्वणः स्नानात् पश्चात् अतिरिक्तं रेलयानानां सञ्चालनार्थं विशेषव्यवस्थाः कृताः सन्ति। प्रयागराजे अतिरिक्तं रेलयानानि सज्जीकृतानि सन्ति। तावत् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अथ रेलमण्डलस्य प्रमुखः सतीश कुमारः रेलपरिचालनम् उद्दिश्य दृष्टिं सन्धारयतः। तावत् केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः महाशिवरात्रिपर्वणः प्राक् गतदिने नवदिल्ली रेलस्थात्रस्य निरीक्षणमपि कृतवान्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अथ वरिष्ठः भाजपा नेता अमित शाहः अद्य कोयम्बटूर स्थले दलस्य कार्यालयम् उद्घाटयेत्। कोयम्बटूर स्थले पीलामेडु इत्यत्र असौ भाजपा जनपद कार्यालयत्रयस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एते भाजपा इति दलस्य कार्यालयाः कोयम्बटूर, तिरुवन्मलाई, रामनाथपुरम इत्यत्र समारब्धाः भवेयुः।
तावत् एतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां कर्तुम् अमितशाहः गतरात्रौ एव कोयम्बटूर् स्थलं प्राप्तवान्। अत्रान्तरे केन्द्रीयः राज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्येषः अथ राज्यस्य भाजपा इति दलस्य नेतारः तदीयं स्वागतं समाचरितवन्तः। अवधेयं यत् अद्य कोयम्बटूर् स्थलं निकषा निर्मिते ईशा केन्द्रे आयोज्यमाने महाशिवरात्रि समारोहे गृहमन्त्री सहभागितां समाचरेत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मध्यप्रदेशस्य छतरपुर जनपदे स्थितं बागेश्वर धाम स्थलं गच्छेत्। तत्र असौ बागेश्वर धाम स्थलम् उपेत्य सामूहिक विवाह समारोहे सम्मिलिता भवेत् अथ नवदम्पतिभ्यः आशीर्वादं प्रदद्यात्। एतदायोजनं प्रसिद्धस्य कथावाचकस्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वरस्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इत्येतस्य नेतृत्वे श्री बागेश्वर जनसेवा समिति द्वारा आयोज्यमानम् अस्ति। एतस्मिन् 150-200 सामूहिक विवाह सम्मेलने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उपस्थिता भवेत्। कार्यक्रमे अत्र राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः अथ अन्ये अपि अनेके गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने गुवाहाटी नगरे एडवांटेज असम 2.0 इत्येतस्य निवेशावसंरचना शिखरसम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य उद्घाटनसत्रस्य शुभारम्भं कृतवान्। एतत् शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् असम दक्षिणपूर्वैशिया क्षेत्राणि भारतस्य प्रवेशद्वाराणि अथ असीमितसम्भावनानां केन्द्राणि सन्ति। राजनयिकानां, प्रमुखोद्योगपतीनां, विदेशी प्रतिनिधीनां विशालसभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री एतदपि कथितवान् यत् असमराज्यं पूर्ववर्तिनः भारतस्य विनिर्माणकेन्द्रत्वेन भविष्यति। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस एकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। असम व्यापार शिखर सम्मेलनस्य एडवांटेज असम 2.0 इत्येतस्य अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। गुवाहाटी नगरे आयोज्यमानस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य प्रथमे दिने प्रायः 14,100 सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि समाचरितानि। एकेन वरिष्ठाधिकारिणा कथितं यत् द्विदिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने उल्लेखनीया वृद्धिः भविष्यति इति अनुमीयते। अत्र सम्मेलने राज्ये निवेशमुद्दिश्य अनेके समवायाः प्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः सन्ति। एतेषु अदानी, टोटल गैस, टाटा पावर, ONGC, ऑयल इंडिया, SR ग्रुप, GSW एनर्जी, AMUL, PNB, DP वर्ल्ड, वेलस्पन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अथ ANRL आदि समवायाः सम्मिलिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने बिहार राज्यस्य बृहत्तम चिकित्सालयस्य PMCH इत्याख्यस्य शताब्दी समारोहम् उद्घाटितवती। अत्र कार्यक्रमे बिहार राज्यस्य अथ देश-विदेशतः समागताः PMCH इति चिकित्सालयस्य प्रायः 50,300 पूर्वछात्राः सम्मिलिताः अभवन्। एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्बोधनक्रमे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् बिहार प्रशासनेन राज्यवासिभ्यः सुष्ठु स्वास्थ्य सुविधाः प्रापयितुम् अनेके प्रयासाः कृताः सन्ति। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में PMCH और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं
पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। एतस्मिन् शताब्दी समारोहे भाजपा इति दलस्य अध्यक्षः केन्द्रीयमन्त्री च जेपी नड्डाः अथ बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डाः स्वास्थ्यक्षेत्रे पीएमसीएच इति चिकित्सामहाविद्यालयस्य उपलब्धीनाम् उल्लेखं कृतवान्। असौ कथितवान् यत् बिहारराज्यं स्वास्थ्यक्षेत्रे सततम् उन्नतिमार्गम् आश्रयति। ट्रम्प इत्येतस्य रक्षार्थसङ्कल्पे 50% अल्पता प्रस्तावः चीनदेशेन अस्वीकृतः अस्ति। तावत् रूसदेशेन रक्षाक्षेत्रे वित्ताल्पता निर्णयः एषः प्रतिपादितः अस्ति सुष्ठु विचारः इति। क्रीडावार्तायां चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायां इंग्लैंड अफगानिस्तान देशयोः मध्ये महत्वपूर्णा स्पर्धा अद्य आयोजिता स्यात्। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणाफ्रीका देशयोः मध्यगता स्पर्धा गतदिने तावत् वृष्टिकारणेन निरस्ता आसीत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।